taking time out of your busy schedules to join us for this press conference on the advancement of the Opportunity Scholarships Act, LB 295, from the Revenue Committee to General File. This marks a historic and significant moment for scholarship credit legislation specifically, and school choice legislation more broadly in Nebraska. With the advancement of the Opportunity Scholarships Act, lawmakers are telling Nebraskans, we hear you when it comes to school choice and empowering low and middle income families with educational opportunities for their children. Terima kasih atas kehadirannya yang mana telah menyempatkan waktunya dalam semua kesibukannya pada konferensi pers ini tentang kemajuan peluang beasiswa LB 295 dari Komite Pendapatan. Ini menjadi momen bersejarah dan signifikan untuk legislasi kredit beasiswa, khususnya dalam undang-undang pilihan sekolah yang lebih luas di Nebraska. Dengan kemajuan kesempatan beasiswa ini, para ahli undang-undang bertindak memberitahu kepada orang-orang Nebraska bahwa kami mendengar Anda ketika datang ke sekolah dan memberdayakan keluarga berpenghasilan rendah dan menengah dengan peluang pendidikan bagi anak-anak mereka. The Opportunity Scholarships Act provides privately funded scholarships for low and middle income students to attend the private school of their choice. These scholarships are funded by private donations to qualified nonprofit scholarship granting organizations. In return, those who provide private donations could receive a tax credit on their state income tax bill. The merits of this legislation will be further detailed by various supporters and advocates. Pemberian beasiswa yang didanai oleh swasta untuk siswa-siswa yang berekonomi rendah dan menengah itu dipersilakan untuk mengikuti sekolah swasta sesuai dengan pilihan mereka. Beasiswa ini didanai oleh sumbangan pribadi untuk organisasi pemberi beasiswa non-profit yang memenuhi syarat. Sebagai imbalannya, mereka yang memberikan sumbangan pribadi dapat menerima kredit pajak atas tagihan pajak tunjangan penghasilan negara mereka. Undang-undang ini akan dirinci lebih lanjut oleh berbagai pendukung dan advokat. Especially thank the members of the Revenue Committee who supported advancing this critical piece of legislation to general file. Senators Jim Smith, Brett Lindstrom, Tyson Larson, Mike Groney, and Lydia Brosh. This is just the beginning of a great list of senators who support school choice efforts. We look forward to working with these senators while advancing the cause of tax credit scholarships and school choice for the 2018 legislative session. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota Komite Pendapatan yang mendukung memajukan bagian penting dari undang-undang ini, kepada anggota Senator Umum Jim Smith Brett, Tyson Larson Mike Brownie, dan Lydia Brosh. Ini hanyalah hanya permulaan beberapa senator yang mendukung upaya pemilihan sekolah. Kami berharap dapat bekerja dengan para senator ini sambil memajukan penyebab kredit pajak dan pilihan sekolah untuk sesi legislatif pada tahun 2018. Many of the advocates who are standing alongside of me, Missouri Synod Lutheran Church, Nebraska District, the Platt Institute, Americans for Prosperity, Educate Nebraska, School Choice Lincoln, Learn Coalition of Omaha, Nebraska Family Alliance, the Archdiocese of Omaha, the Diocese of Lincoln, and the Diocese of Grand Island. We are also joined by many great students, teachers, and administrators from local schools such as Lincoln Christian, St. Mary's, and Pius X High School. Be certain that all of us will work tirelessly on behalf of parents and families to ensure that their children, Nebraska's bright future, have true opportunity and choice to attend schools that will best meet their educational needs and desires. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada
Missouri Synod, Nebraska District Institute America, the Archdiocese of Omaha, the Diocese of Lincoln, and the Diocese of Grand Island. Kami juga diikuti oleh banyak guru dan pengajar hebat dari sekolah-sekolah lokal seperti Lincoln Christian di Pisces dan sekolah menengah, memastikan bahwa kita akan bekerja tanpa lelah atas nama orang tua dan keluarga untuk memastikan generasi yang cemerlang bagi Nebraska. And introducer of this legislation, Senator Jim Smith of Papillion sees the passage of the Opportunity Scholarships Act as, quote, a major milestone toward providing education choice, unquote. 2018 will be the year that Nebraska hits this major milestone and opens the door to greater educational opportunity for Nebraska's children. And with that said, I would just like to invite Senator Jim Smith, who has been the introducer of this bill and has been a great champion this year, and he will further introduce Senator Bob Christ, who would introduce this in previous years. And so I just want to thank him for all of his efforts and his work, and thank you for being here today. Thank you. And Sebagai ketua komite, merupakan seorang pengantar dari senator undang-undang, Senator Jim Smith Papillion melihat bahwa kesempatan beasiswa atau the Opportunity Scholarship Act itu sebagai tonggak utama dalam kecemerlangan pendidikan anak-anak Nebraska di tahun 2018. Dan saya berterima kasih kepada Senator Jim Smith yang telah menjadi pengantar rancangan undang-undang ini, dan berterima kasih juga karena sudah hadir pada hari ini dan telah berada di sini. thank you. And thank you all for being here today. This is really a good time for Nebraska to be able to have the discussion on the floor of the legislature next year for school choice and for opportunity scholarships. And I'm going to keep my remarks fairly short today, but it's been a great privilege to be able to carry this piece of legislation and to work with those who embrace and support school choice in our state. Terima kasih atas kehadirannya di hari ini. Ini adalah saat yang tepat bagi Nebraska untuk dapat memiliki diskusi lantai legislatif tahun depan. But the legislation this year was really based on the tireless efforts of Senator Bob Christ over the last couple of years. I've learned a great deal from Senator Bob Christ with the legislation he has brought in past years, and I would like to, with that, yield my time to Senator Bob Christ to share a few words. And again, I cannot thank Bob Christ enough for his efforts in the past and for getting us to this point today. Thank you. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Ini adalah saat yang tepat bagi Nebraska untuk mendapatkan pilihan sekolah sebagai kesempatan mendapatkan beasiswa. Dan saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan membuat pernyataan yang cukup singkat hari ini, di mana hak istimewa untuk dapat membawa undang-undang ini dan bekerja dengan mereka yang merangkul dan mendukung pilihan sekolah di negara kami. Tapi undang-undang ini adalah hasil upaya yang tak kenal lelah dari Senator Bob Christ selama beberapa tahun terakhir. Saya telah belajar banyak dari Senator Bob Christ yang dia bawa mengenai undang-undang tahun lalu ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Senator Bob Christ dan mengundang beliau untuk berbagi beberapa kata untuk menyampaikan sambutan pada hari ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya telah membawa kita pada titik hari ini. Terima kasih.
2009 with my predecessor, Mike Friend, with LB 67, and every odd year after that, 11, 13, 15, and now 17, where a piece of this legislation or a version has been introduced. It's taken a long time, and as most of you know, things that are very worthwhile usually do take a little bit of time to get to where we are. I thank Senator Smith, particularly in his position as chairman of the Revenue Committee, for bringing it forward and showing the support. Now the tough part starts. We're going to get it to the floor, and we're going to win on this thing in 2018. Kembali ke tahun 2009 dengan pendahulunya Mike Friend dengan LV 67, dan pada setiap tahunnya setelah itu 11, 13, 15, dan sekarang 17, di mana sepotong undang-undang ini diperkenalkan, dan itu memakan waktu yang sangat lama. Dan karena sebagian besar dari Anda tahu hal-hal yang sangat berharga itu biasanya membutuhkan waktu hingga sampailah pada saat ini. Saya berterima kasih kepada Senator Smith, terutama dia adalah seorang komite pendapatan, ketua komite, telah membawa undang-undang ini ke depan, ditunjukkan, dan kami optimis kita akan menang dalam hal ini di tahun 2018. This represents a first step, I think, across the board in school choice, and I'm pretty proud to be part of this press conference today and to have had the number of years that I've had working with the great people that Tom has already mentioned. The Archdiocese of Omaha, I think, was the first that asked me to sponsor and introduce this piece of legislation. I guess no one's given me a 1-minute call yet, but that should be enough. If there are other senators here who would like to say something, I would welcome them to come up. Good. Well, thank you, and thank you again. We're here for questions if you have any. Ini merupakan langkah awal yang sangat bagus. Saya sangat bangga telah bekerja dengan orang-orang hebat, yang mana Tom telah menyebutkan Keuskupan Agung Omaha. Saya pikir saya adalah yang pertama yang meminta untuk mensponsori dan memperkenalkan undang-undang ini. Saya kira tidak ada yang memberi saya panggilan 1 menit, tapi itu harus cukup jika ada senator lain yang ingin mengatakan sesuatu. Dan jika ada pertanyaan, kami bersedia di sini. Kami akan menjawabnya. Superintendent of Schools for the Archdiocese of Omaha. In the past few years, we have welcomed in more than about 1,000 students, new students into the Archdiocese. And what that has shown for me personally is the demand from families in the state of Nebraska to find the right educational fit for their children. The demand has been tremendous with those 1,000 new students. Quite often, however, we struggle with all the financial resources we are able to find with donors to support that need. We have groups in town like the Children's Scholarship Fund that cannot meet the need of families that are asking for financial help. Selamat siang, nama saya Patrick Slattery. Saya adalah pengawas sekolah di Archdiocese of Omaha dalam beberapa tahun terakhir. Kami telah menyambut lebih dari sekitar 1.000 siswa baru ke Archdiocese of Omaha, dan apa yang ditunjukkan saya pribadi adalah permintaan dari keluarga di negara bagian Nebraska untuk menemukan kecocokan pendidikan yang tepat untuk anak-anak mereka. Permintaan ini sangatlah luar biasa. Dengan 1.000 orang siswa baru cukup sering, tapi kita berjuang dengan semua sumber keuangan. Kami dapat menemukan dengan donor untuk mendukung kebutuhan itu. Kami memiliki kelompok di kota seperti dana beasiswa anak-anak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang meminta bantuan keuangan.
that do have a choice in education. And quite often that choice comes in the form of being able to afford to pay the tuition of the private school at their choice, or for other families, they might be lucky enough with opt-in enrollment on the public school side, and yet for others, they can buy a home and move to the public school district of their choice. But wealth and luck should not be the determining factors as to who gets a choice in finding the right educational fit for their child. Di keluarga di negara bagian yang memiliki pilihan dalam pendidikan, dan cukup sering pilihan itu datang dalam bentuk mampu membayar uang sekolah swasta sesuai pilihan mereka atau untuk keluarga lain. Mereka mungkin cukup beruntung dengan ikut serta dalam pendaftaran di sekolah umum. Mereka dapat membeli rumah dan pindah ke distrik sekolah umum pilihan mereka. Kekayaan dan keberuntungan seharusnya tidak menjadi faktor penentu untuk siapa yang mendapat pilihan dan menemukan kecocokan pendidikan yang tepat untuk anak mereka. One thing I want to make very clear, LB 295 and school choice, these topics, they don't equate to being anti-public school. I do want to thank our public school educators for the tremendous work they do. But at the end of the day, this conversation, this debate, it's not about public schools, it's not about private schools, it's not about the institutions, it's about empowering Nebraska parents to choose the right educational fit for their child. There is a wealth of research out there on the national level that show programs like this work. They're well received by the taxpayer, they're well received by parents, and we're excited again to bring this debate to the floor here in Nebraska. It is an exciting date, and it again is a bill that honors parents as the key decision makers in the education of their children. Thank you. Satu hal yang ingin saya katakan, pilihan sekolah dan topik-topik ini yang tidak mereka samakan sebagai sekolah umum yang terikat. Saya ingin berterima kasih kepada pendidik sekolah negeri atas pekerjaan luar biasa yang mereka lakukan. Tetapi pada akhir percakapan ini, perdebatan ini bukan tentang sekolah umum, bukan tentang sekolah swasta, bukan tentang institusi. Ini tentang memberdayakan orang tua Nebraska untuk memilih kecocokan pendidikan yang tepat untuk anak mereka. Ada banyak penelitian di luar sana di tingkat nasional yang menunjukkan program-program seperti ini. Mereka diterima dengan baik oleh orang tua, dan kami bersemangat lagi untuk membawa debat ini ke lantai di sini di Nebraska. Ini adalah hari yang menarik, dan lagi sebagai tagihan yang menghormati orang tua sebagai pembuat keputusan utama dan pendidikan anak-anak mereka. Terima kasih. Next we'll have, go ahead, Nicholas. Hello, my name is Nicholas Heidelberg of St. Mary's School, and I just want to say how much I really love my school and how I'm able to choose what school I wanted to go to and learn about my Catholic education. And I love my mom for letting me go to this school because Jesus is great, you know? And I get a lot of opportunities at my school, like getting up here to talk to you guys and articles in the paper. So, school choice. Halo, nama saya Nicholas Heidelberg dari St. Mary's School, dan saya hanya ingin mengatakan betapa saya sangat mencintai sekolah saya dan bagaimana saya dapat memilih sekolah mana yang ingin saya datangi dan belajar tentang pendidikan Katolik saya. Dan aku mencintai ibuku karena membiarkanku pergi ke sekolah ini. Karena seperti yang kalian ketahui, di sini aku mendapat banyak kesempatan sekolah
seperti bangun di sini untuk berbicara dengan kalian dan artikel di koran dan juga pilihan sekolah. Good afternoon. My name is Claire Morehouse, and I am a recent graduate of Pius X High School, prior to which I attended St. Joseph's Elementary School. During the last few weeks, I have had a lot of opportunity to reflect on the education and experiences I have had. I am so thankful for all I have learned and been able to do. I really couldn't have asked for a better school experience. Nebraska is fortunate to have a wonderful school system. Our city is full of institutions centered on academic development and achievement. For the last 2 years, I have been in the challenging yet exciting process of choosing a college to attend. Over and over again, I have been told to choose the university that is the right fit for me. Selamat sore, nama saya Claire Morehouse dan saya lulusan baru Pius di sekolah menengah ke-10. Sebelum saya menghadiri sekolah dasar St. Joseph selama beberapa minggu terakhir, saya memiliki banyak kesempatan untuk merefleksikan pendidikan dan pengalaman yang saya miliki. Saya sangat bersyukur untuk semua yang telah saya pelajari dan dapat saya lakukan. Benar-benar pengalaman sekolah yang lebih baik. Nebraska beruntung memiliki sistem sekolah yang luar biasa. Kota kami penuh dengan institusi yang berpusat pada pengembangan akademik dan pencapaian. Selama 2 tahun terakhir, saya telah berada dalam proses yang menantang, namun menarik untuk memilih perguruan tinggi. Berulang kali saya menghadiri perguruan tinggi, dan saya telah diberitahu untuk memilih universitas yang pas untuk saya. Excited to remain in Lincoln next fall and attend the University of Nebraska-Lincoln, which I believe is the best option for myself. Attending a grade school or high school, best for an individual child's needs, is also extremely important. I am confident that the schools I attended helped me to develop into a strong student and were the best schools for me. Saya sangat senang karena hadir di Universitas Nebraska-Lincoln, yang saya percaya adalah pilihan terbaik untuk diri saya. Untuk sekolah dasar atau sekolah menengah terbaik untuk kebutuhan individu anak juga sangat penting. Saya yakin bahwa sekolah yang saya hadiri membantu saya untuk berkembang menjadi siswa yang kuat, dan di mana sekolah terbaik itu bagi saya adalah Nebraska-Lincoln. St. Joseph's were an option, and I hope all families in Nebraska will have the opportunity to send their children to the school which best fits their needs. These opportunity scholarships will help families to do just that. Thank you. Saya bersyukur karena sekolah di St. Joseph adalah pilihan, dan saya berharap semua keluarga di Nebraska akan memiliki kesempatan untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Peluang beasiswa ini akan membantu keluarga untuk mengucapkan terima kasih. My name is Matt Lidd. I'm the Nebraska Director of Americans for Prosperity. And at Americans for Prosperity, we believe that every child deserves a high-quality education, no matter their background. Every child needs a school where they can excel. And we know that even the best schools on paper are not always the best fits for every student, but a failing school is not a fit for any child. Selamat siang semuanya. Nama saya Matt Lidd. Saya Direktur Nebraska Kebangsaan Amerika. Kami percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi. Tidak peduli latar belakang mereka, setiap anak membutuhkan sekolah di mana mereka bisa unggul, dan kita tahu bahkan sekolah terbaik di atas kertas tidak selalu cocok untuk setiap siswa, tapi sekolah keluarga tidak cocok untuk anak manapun.